ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଏ ଜଗତ ବା ଏ ଜଗତବାସୀମାନେ ଘାସ ପରି ବା ଘାସର ଫୁଲ ପରି ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ପିତର ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପିତର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଇଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ଯେଉଁ ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଘାସର ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ଏଠାରେ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଲେଖାଇଛି ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଘାସ ପରି ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ସୌରା ବାଇବଲ ଯଦି ପଢ଼ିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଏ ଜଗତବାସୀମାନେ ଘାସ ପରି ବା ଘାସ ଫୁଲ ପରି। ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଘାସର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସେ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ତା ଉପରେ ବହେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଲେଖାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯିବା 103 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ଲେଖାଇଛି 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମେ ଏକ ଧୂଳି ମାତ୍ର। ଆଉ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକ ଘାସ ପରି। ଲେଖାଇଛି ଘାସର ଫୁଲ ପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଯେପରିକି ଘାସର ଫୁଲ ଉପରେ ପବନ ବହିଲା ପରେ ସେ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ତାହାର ପରିଚୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଘାସର ଫୁଲ ପରି ଲେଖାଇଛି, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଇଦିନିଆ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଇଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିତର ପୁସ୍ତକରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏକ ଘାସ ପରି ବା ଘାସର ଫୁଲ ପରି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ତାର ଶୋଭା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଥାଏ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଘାସ ଫୁଲ ପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ବା ତାର ଜୀବନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯଦି ତାହା ନଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଇଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 24 ପଦରେ ଲେଖାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 25ରେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏହା ସେହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, କେତେକ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ରହିବ, ତାର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 23 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ନୂତନୀକୃତ ହୋଇଅଛ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍ଜମାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାପରେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ, ସେହି ଜୀବନରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବା ସେହି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ। ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ପୁନର୍ଜାତ ହୁଏ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ଜାତ ହୁଏ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 25 ପଦରେ ଯେଉଁ ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟ, ସେହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଏ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଯିବା, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଓ ଜଣେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳର ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବି ଆସିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିକୋଦିମସକୁ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ନେତା, ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ବା ସେ ଜାଣିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଯେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ 3 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆତ୍ମା ଓ ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ପୁଣି ଆତ୍ମା ଓ ଜଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ନହେଲେ ବା ଜନ୍ମ ନହେଲେ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ରହିଅଛି ତାହା ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ତାହା ତ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଆମର ମା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଜନ୍ମ ନେବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଦମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ବା 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103 ଅଧ୍ୟାୟ 14ରୁ ଆମେ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ, ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୂଳି ମାତ୍ର। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରୁ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ଏଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 48ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟ ବା ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ମାନେ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ? ଆଦମଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ଯେଉଁ ଆଦମ ମୃତ୍ତିକାରୁ ସେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ମନୁଷ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର, ଏ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଶରୀର, ଏଣୁ ସେହି ଆଦମଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଏଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ଅର୍ଥ ସେହି ଆଦମଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ, ବା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଆସିଲେ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଆହୁରି ଆମେ ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଏଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଯେପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ସେହିପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତୁଲ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାයි ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ମାନେ ଯେପରି ଆମେ ଆଦମଙ୍କ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଆଉ 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଇଛି ଏଠାରେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଦିନ କ୍ଷୟ ପାଇବ। ଏଣୁ ଏ ଶରୀର, ଏ ମାଂସମୟ ଶରୀର
नष्ट हेबा पूर्वरु आमे एई सुसमाचार द्वारा पुनर्बार जन्मिबाकू पड़िबो पुनर्जन्म हेबाकू पड़िबो ताहा पुणी वर्तमान जो आमर रक्त मांसर शरीर ताहा अल्प समय पाई मात्र किछि समय पाई मात्र किंतु जो अक्षय शरीर बा एठारे जो लेखाई अक्षयता को अधिकार करिबो नाही ए क्षय अक्षयता को अधिकार करिबो नाही बोली जो लेखाई ताहा होची ए आमानकर शरीर ए क्षय शरीर किंतु जो आत्मा रे आमे पुनर्बार जन्म हेबा ताहा होची अक्षय ए शरीर होची क्षय शरीर किंतु आत्मा होची अक्षय ताहा पुणी ईश्वरक वाक्य द्वारा पुनर्जन्म विषय रे लेखाई एणु जेतेबेले आमे देखिबा एठारे जो माने ए ईश्वरक वाक्य द्वारा पुनर्बार जन्म ग्रहण करती बा पुनर्जात हुअंती ईश्वरक वाक्य सुनिला परे जो माने ए जो पुरातन मनुष्य बा से आदमक तुल्य जो रक्त मांसर शरीर से जन्म ग्रहण करिछि से शरीर को से परित्याग करने को पड़िबो माने ए जो रक्त मांसर शरीर रे जो स्वभाव रहिछि तार जो अभिलाष रहिछि ए शरीरर अभिलाष ईश्वरक विरुद्ध रे बा आत्माक विरुद्ध रे कार्य करुछि एणु ए शरीरर कार्य जेपरि विनष्ट हेबो एथि निमंते सेही नूतन मनुष्य अर्थात जीशु ख्रीष्टंकर रूप धारण करने को पड़िबो तांकर से प्रतिमूर्ति रे आमे कोन हेबा को पड़िबो जे धारण कर से प्रतिमूर्ति धारण करने को पड़िबो अर्थ कोन ईश्वरक स्वभाव बा जीशु ख्रीष्टंक ठारे जो स्वभाव थिला जो गुण थिला सेही गुण सेही स्वभाव जो माने धारण करंती से माने कोन हेबे प्रकृत रे से माने पुनर्जन्म हेले से माने केबे भी नष्ट हेबे नाही बा से माने केबे भी विनष्ट हेबार आ संभव नाही आउ जेतेबेले आमे देखिबा गलातिय पुस्तक 3 अध्याय 27 पद लेखाई जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्टंक उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछ तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्टंकु परिधान करिअछ एठारे परिधान विषय आछि आउ एठारे आछि जे प्रतिमूर्ति धारण करिबा ए जो प्रतिमूर्ति धारण करिबा आउ ख्रीष्टंकु परिधान करिबा एक कथा लेखाटा भावटा टिके अलगा लागि पारे किंतु प्रकृत भाव सेम एक जेमिति कि आपण माने देखंती मो ए जो गोटे जैकेट पिंदिछि ताहा होछि कला कलर आउ ता भितरे जो अछि ताहा होछि धड़ा पोशाक आ जते बेले मो आको ए जो ब्लैक कलरटा मो काढ़ी दिए सेते बेले केवल व्हाइट ही थाए बा ए जो धड़ा पोशाक रही ताहा ही देखा जाए किंतु वर्तमान जो मो ठारे रही ए जो कला ड्रेस ता होची दुई प्रकार एक धड़ार एक कलार किंतु एठारे जेतेबेले आमे पुनर्जन्म हेबा सेतेबेले केवल गोटे मात्र देखा जिबार अछि ताहा पुणी ईश्वरक स्वभाव बा ख्रीष्टंकर गुण जो मानक ठारे ख्रीष्टंक गुण बा ईश्वरक स्वभाव थिबो आमे जानिबार अछि जे से केबे भी नष्ट हेबो नाही कि से मृत्यु को से आउ डरिबो नाही कारण से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि जेतेबेले आमे जोहन पुस्तक को मध्य जिबा तार एक जोहन पुस्तक 5 अध्याय जेतेबेले देखिबा 12-13 रे एठारे लेखाइछि आ जो माने पुत्र को पाइचंती से माने जीवन पाइचंती जो माने ईश्वर पुत्र को पाई नाहंती से माने जीवन ही पाई नाहंती कारण सही जीवन से अनंत जीवन पुत्र ठारे अछि एणु जो माने जीशु ख्रीष्ट को पाइचंती से माने अनंत जीवन पाइचंती आ कहिबा को गले जेतेबेले सुसमाचार जोहन तार 3 अध्याय 16 पदरे देखिबा लेखाइछि ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे तांकर सही अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांको ठारे विश्वास करिवो से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए एठारे भी जेतेबेले प्रथम जोहन पुस्तक रे देखिबा तार 5 अध्याय 13 रे ईश्वर पुत्र को नाम रे विश्वास करूअछ जे तुम्भे माने जेपरि जानो जे तुम्भे माने अनंत जीवन पाइअछ एथि निमंते मु तुम्भ मानक निकट को एही समस्त लेखिली माने जीशु ख्रीष्टंक नाम रे विश्वास करिबा होची अनंत जीवन प्राप्त हेबा
आउ एठारे जो परिधान विषय आछि जदि जड़े व्यक्ति प्रकृत में ईश्वर वाक्य शुणिला परे शिक्षा शुणिला परे उपदेश शुणिला परे सुसमाचार ग्रहण कला परे विश्वास कला परे प्रकृत में जदि से हृदयर सहित यीशु को ग्रहण करिछि ए वाक्य को धारण करिछि ताइले से यीशु को परिधान करिअछि आ यीशु को स्वभाव बा गुण तार कहिबारे देखिबारे भाविबारे कार्य करिबारे चलिबारे प्रत्येक समय रे यीशुंकर स्वभाव ताहाठारे देखा जाए से व्यक्ति केबे भी नष्ट हेबो नाही कारण पितर पुस्तक प्रमाण देउछि जे अक्षय बीजरु तुम्भे माने पुनर्जात होइअछ माने ईश्वरंकर जो वाक्य अक्षय अमर सेही वाक्य द्वारा पुनर्जात होइअछ बोली लिखाइछि सेही वाक्य होची अनंत काल स्थायी एणु जो माने से वाक्य द्वारा पुनर्जन्म हुअंती से माने अनंत काल स्थायी रहिबे। आउ एपीसी पुस्तक 4 अध्याय 24 पदरे मध्य ए विषय रे लिखाइछि जो नूतन स्वभाव ईश्वरक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइअछि ताहा परिधान करिबाकू शिक्षित होइअछ। शिक्षित होइअछ माने कोन जो माने यीशु ख्रीष्टंक ठारे शिखिचंती यीशु कहिले जेते बेले आमे माथ्यू पुस्तक जिबा 11 अध्याय 28 रु 29 पर्यंत लेखाइछि जे मो ठारू शिख बोली लेखाइछि मो मृदुशील और नम्रचित मो ठारू शिख बोली यीशु ख्रीष्ट कहउचंती जो माने यीशु ख्रीष्टंक ठारे शिखिचंती शिक्षा प्राप्त होई ताहा ग्रहण करिचंती मानिचंती पालन करुचंती ईश्वर वाक्य बा यीशु ख्रीष्टंकर जो वाक्य तार जो शिक्षा जो माने आदर करंती ग्रहण करंती से माने एठारे लेखाइछि जे शिक्षित होइअछ। शिक्षित यह होची ईश्वरंक द्वारा शिक्षित ए जो आमे जगत रे अनेक लोक मानकु देखि थाउ जे से माने धन संपत्ति पाइला परे से माने भल भल ड्रेस पिंधती गाड़ी घोड़ा किणती बा घर द्वार करती जो से मानकर चेहरा मध्य सुंदर देखा जाए कारण से माने खरारे वर्षा रे काम करती नाही ऑफिस भितरे बसंती से प्रकार शिक्षित विषय रे लेखाइनी एडा होची वास्तव रे आत्मिक शिक्षित एनु लेखाइछि जो नूतन स्वभाव ईश्वर प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइअछि ताहा परिधान करिबाको शिक्षित होइअछ। अर्थ कोन ताहा परिधान करिबाको शिक्षित होइअछ माने जेते बेले आमे गुटिए वस्त्र उत्तम वस्त्र परिधान करिबाको आमे जदि जानि पारुछु आमे पिंधि पारुछु जे पर्यंत जने व्यक्ति से जागतिक भावरे शिक्षित नहब से पर्यंत से उत्तम वस्त्र पिंधि पारिबो नाही कि उत्तम गृह से तैयारी करिबो नाही कि सेतिरे से वास करि पारिबो नाही किंतु जेतेबेले से जागतिक हिसाब रे बा शारीरिक हिसाब रे से शिक्षित हेबो ए शारीरिक विषयर समस्त उत्तम विषय से यूज करि पारिबो से परिधान करि पारिबो वास करि पारिबो गृह रे सेहीपरि जो माने ईश्वर द्वारा शिक्षित यीशु ख्रीष्ट द्वारा शिक्षित ईश्वर वाक्य बा शिक्षा द्वारा शिक्षित हेले से माने ए समस्त लेखाई जे धार्मिकता और सत्यर पवित्रतार सृष्ट होइअछि ताहाकु परिधान करिबा पाए जेमिति कि ए पोशाक गोटे तयारी हेइछि सृष्टि हेइछि निर्माण करा गला बा तयारी करा गला एहाकु परिधान करिबा पाए जानिबार अछि आउ ए जो ए साइडटा पछपटे करिबार अछि ना आगपट करिबार अछि ए सबुर ज्ञान रहिबार अछि शिक्षित हेबा दरकार तेबे आमे परिधान करि पारिबा सही परि ए आत्मिक विषय ए धार्मिकता सत्य बा पवित्रता मध्य परिधान करिबा को शिक्षित हेबा आवश्यक यीशु ख्रीष्टंक द्वारा आउ जेतेबेले आमे देखिबा रोमियो पुस्तक 6 अध्याय 6 रे लेखाय छि जेपरि आम्भे माने आउ पापर दासत परे न रहु एथि पाए पापर शरीर विनष्ट हेबा निमंते आम्भमानकर पुरातन स्वभाव जे ताहांक सहित क्रूसरे हत होई अछि ताहांक सहित बोली कहिले कि यीशु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होई अछि कोन हत होई अछि पुरातन स्वभाव बोली कहिले ए जो शारीरिक ए रक्त मांसर स्वभाव तार जो अभिलाष रही ता होची पुरातन मनुष्य बोली कहिले जो पुरातन स्वभाव जो आदम थिले से आदमंकर जो स्वभाव थिला ता ठारे कोन रहिला
सर्प जेतेबेले ताकू भुलाइला सेतेबेले जेतेबेले नारी को भुलाइला सर्प सेतेबेले नारी कथा मानी ए आदम मध्य फल खाइले जद्वारा से माने पापी बोली प्रमाणित हेले। आउ सेहीपरि वर्तमान ए जो पुरातन स्वभाव जे तांको सहित माने जीशुंको सहित क्रूसरे हत होई अछि एहा आमे जानिबा दरकार। जे पर्यंत आमे आमर पुरातन स्वभाव को परित्याग न करिबा आउ लेखाई ए जो आम मानकर पुरातन स्वभाव विषय लेखाई आउ जेते लोक ख्रीष्टन उद्देश्य बाप्तिजित हुई अछ समस्ते ख्रीष्टन को परिधान करिअछ बोली सेते बेला में पाइलु जोड़ा कि गलातीय पुस्तक रे। एथिपाई जो माने ख्रीष्टन को परिधान करिसंती सेमानक ठारे ख्रीष्टन को गुण देखाजिवो। सेमानकर कथाभाषा सेमानकर चालीचलन सेमानकर देखिबा भाबिबा कार्य करिबा सबु जगारे कौन देखाजिवो ख्रीष्टंकर स्वभाव बा ख्रीष्टंकर गुण ईश्वरक गुण देखाजिवो जहाँकि पवित्रता धार्मिकता सत्य ए समस्त एपरी जो माने कि धार्मिकतार वस्त्र परिधान करिसंती सेमानक मुखरु सेमानक पाटिरु केबेले खराब शब्द बाहरिबो नाही। सेमानक चाहणी सेमानकर चालिबा सेमानकर कार्य कर प्रत्येक तांकर सेमानकर जो आचार व्यवहार पूरा पवित्रता एवं सत्यता ही प्रकाश करिबो। एणु बंधुगण एठारे जो आमे देखिलु मनुष्य एक घास पुल परी किंतु जो माने ए अक्षय बीजरु बा ईश्वर वाक्यर पुनर्बार से माने जन्म ग्रहण करती जन्मी चंती से माने केबे भी नष्ट हेबे नाही। ए जो शरीर माटीर शरीर दिने नष्ट हेबो किंतु ए जो आत्मिक शरीर बा आत्मिक जीवन ताहा केबे नष्ट हेबो नाही ताहा अनंत काल स्थायी किंतु ताहा पुणी ईश्वर वाक्य द्वारा कौन हेबार अछि निर्माण हेबार अछि सृष्टि हेबार अछि। तेबे आमे ईश्वर सहित तांको राज्य रे प्रवेश करी आमे वास करी पारिबा कारण ए रक्त आ शरीर मांस ईश्वर राज्य रे अधिकार करी पारिबो नाही बोली आमे करंतिय पुस्तक रे प्रमाण सहित पाई पारिछु। एणु बंधुगण आपण माने जदि अनंत जीवन रो अधिकारी हेबाकू चाहुचंती बा से ईश्वर राज्य अधिकार करबाकू चाहुचंती ताहेले जो सुसमाचार वर्तमान आम मानक ठारे प्रचार करा जाउ अछि बा करा जाय अछि से सुसमाचार ग्रहण करबाकू पड़िबो आउ तद अनुसार जीवन यापन करबाकू पड़िबो आउ आम मानकर पुरातन स्वभाव जीशुंक ठारे समर्पण करबाकू पड़िबो। पुनी नूतन स्वभाव अर्थ कोन जीशुंकर गुण बा स्वभाव आमे निज हृदय रे स्वागत करबाकू पड़िबो तद्वारा निजको आचरण करबाकू पड़िबो तेबे आमे एक नूतन व्यक्ति बोली प्रमाणित हेबा एवं से नूतन राज्य रे प्रवेश करि पारिबा। ए माटीर शरीर केवल ए जगत रे बंचिबो किंतु जो माने प्रकृत रे आत्मिक जीवन जीवन पाइबा पा इच्छा करती जो अनंत जीवन यीशु ख्रीष्टन को विश्वास करबा द्वारा प्राप्त हुए से जीवन जदि पाइबा को चाहुचंती यीशु को ग्रहण करंतु विश्वास करंतु से जीवन प्राप्त ही ईश्वर राज्य प्रवेश करंतु। कारण लेखाई ए रक्त मांस शरीर ईश्वर राज्य प्रवेश करि पारिबो नाही बा पुनर्बार जन्म नहेले ईश्वर राज्य देखि पारिबो नाही कि प्रवेश करि पारिबो नाही। ए वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को अनुग्रह आशीर्वाद करंतु एवं ए वाक्य द्वारा आम मानकर समस्त पुरातन स्वभाव संपूर्ण भाव रे नष्ट हो परिवर्तन होई एक नूतन स्वभाव रे जीवन यापन करिबा प्रभुंकर गौरव एवं एतिकी कहि मो समाप्त करुछि। समस्त को मोर नमस्कार।